Yan guys. Oop. Oop. Sige. Kasama kita. Kailangan ng gloves. Sige, kasama kita. Yan. Naka-play na to? Yan. Kailangan ng gloves to. Malaki to. Ba! Saan yung gloves mo? Nandun sa baba eh. Hindi, nabatak ko na yan eh. Oo. Yan, binabatak na ni manager. Yan, papangila na. Yan na. Talagang persahan na. Ayan na. Tingnan natin mga idol. Live na live yan mga idol. On the spot. Ayan na oh. Ayan na. O kaya itong isda. Tingnan natin kung anong isda to mga idol. Talagang dalawa na sila, bumabatak. Talagang pinapersa na. Mga nasa 7 na yata huli namin. Ayan na. Ayan na mga. Pintahan nyo na idol kung tanigi ba o tuna. Ayan. Ang persado, dalawa oh. Ako, ayan na. Uy, isa pa. Ito malaki yun. Uy, laki nito. Ayan na. Ano yan, idol? Oh, ayan na oh. Mangat na. Ha? Oh. Ayun na, inangan na ni Roger. Oh. Dalawa? Oh, to. Oh. Oh, talaga. Woohoo, lalaki. Ayun pa isa. Talaga naman. Ayun na. May isa pa rito. Okay, that's enough. So many na. Yan o, dalawa. Meron pa dito isa, bali 3. Ha? Oo. Baka malaglag yan ha. Oo to, alam mo. Okay na to, sama ko pa ito video manager. Ito pang isa, video ko, diretso na. Oo, laki-laki din yan. Okay, suportahan ko to, baka umalag din to eh. Oo, mga idol oh. At bumabatak na naman sila. Last na to. Kung isubig to, sigurado. Lamak. Grabe isda rito mga idol. Oh, ito yung pinakamalaking palag nila idol. Puro yellow pin. Yellow pin oh. Ha? Oo nga. Kung ano, walang lag. Ayan na, malapit na mga idol. Ito magandang ano. Ito maganda, maraming manonood dito. Oh, talaga naman oh. Sarap nito, lalaki. Ayun na, laki oh. Magandang pa isa. Bali yellow pin up 3, 4. Tatluan yan oh. Ayun na oh. Tayo si manager oh. Persado. Ayan na, laki. Kitang kita na, namuti na. Malaki to. Ito baka maalamin ko na baka mamaya. Lilikawin ko na yung lahat. Ha? Tanigi! Puta! Woohoo! Tanigi! Woo! Oh, laki!
Gancho to, yung gancho. Ay, sabi ko sa'yo, gancho. Ayan o. Oh, nakawala. Sabi ko sa'yo, gancho to. Sabi ko sa'yo, tuna. Uy, tanigi. Nakawala. Oh, ano Jar?